Hi guys, pakuha reg dugo ning usa guys. Yan mukha sa nakuhaan, broken hearted. Puso niya sugatan. Wala na yata. Naubos na yata. Yung script natin Ha? Yung Maria may bago. Wala na, di natuloy. Naubos na yung krayo. Meron pa yan? Ngayon nakalamig strip eh. Meron siya daling dala. Di yan pwede maubusan. Kasi in case na ano, yay iyo. Ala, kubak-bak dughan kay masakit. Yan. Mahalaga pala sugar. Dito kasi makikita kung diabetes ka na o may sakit kang ganito. Yan. Bleed yan? Ikaw makita kung acidic ka dyan? Saan ba dito? Oo, yan. Talawan pa naman yan. O, di ba? Hindi natingin. Ayun, mabilis lumabas. Sakit? Ayan, sige. Pwede mo lang ano, kasi yung bulak, yung ginamit. Mayroon. Ayan, ayun naman na. Meron na. Check na. Ay, resolve. Huwag lang magpupula ha. Huwag nagpula, mataas na yan. Ayun, nag-green. Kasi sabi ko, 100 lang. normal. Ito normal.